তো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো গাইস, যেমনটা তোমরা জানোই যে একদিন আগে মানে এখনও পর্যন্ত 21 ঘন্টা হয়ে গেছে, এমএ ওয়ানটা একটা নতুন গান লঞ্চ করেছে। ঠিক আছে, এমএ ওয়ানটার সাথে আরও দুজন আছে, সেই গানটা আমরা দেখবো আজকে। ঠিক আছে, মানে যেহেতু গেল কালকের মানে কি বলবো, এমনই টাইমে গানটা লঞ্চ করেছে, আমি ওই টাইমে রিয়াকশান দিতে পারিনি কারণ একটু ব্যস্ত ছিলাম। তো চলো, কোনো ব্যাপার না, আজকে আমি গানটা দেখবো আর তোমাদের সামনে রিয়াকশান দেবো, মানে আমার কেমন লাগলো। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওটা একটু লাইক করে দিও, আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এরকমই আরও নতুন নতুন রিয়াকশান ভিডিও দেখার জন্য। ঠিক আছে, তো এর যে অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটা আছে সেটা আমি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা যদি চাও যে অরিজিনাল ভিডিওটা দেখতে পারো। ঠিক আছে, তো চলো আর কোনো কথা না, সিধা মানে ভিডিওটা শুরু করা যাক। মানে সত্যি কথা বলতে এমএ ওয়ানটার মানে গান আসা মানে একটা এক্সাইটেডমেন্ট মানে বেশি থাকে আর কি। ঠিক আছে, মানে বুঝতেই পারছো, হাজার হোক মানে একটা মানে টপ লেভেলের র্যাপার আর কি। ঠিক আছে, তো চলো আর কোনো কথা না, সিধা আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো গাইস, যেমনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এমএ ওয়ানটাই এক্স সিজ এক্স ফ্লোবো ফেক ওয়ান্স গানের নাম। ঠিক আছে, তো 21 ঘন্টা আগে ছেড়েছিল, 5,38,497 এখনও পর্যন্ত ভিউজ এসেছে, যেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ বলতে গেলে। মানে এমএ ওয়ানটায় গান ছাড়লেই মানে ওটা বেশিরভাগটা মানে চলে যায় 10 মানে 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন মানে চলে যায় একদিনের মধ্যে। তো এখনও পর্যন্ত এটা অ্যাভারেজই লাগলো আমার। নাম্বার 1-এ ট্রেন্ডিংয়ে আছে। ঠিক আছে, গানটা এই সরি নাম্বার 1 কেন বলছি, নাম্বার 9-এ ট্রেন্ডিং আছে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, চলো সিধা ভিডিওর দিকে যাওয়া যাক। जानू ना कौन मेरा दोस्त कौन मेरा भाई, कौन यहाँ पे फेक वंस। अंगारे चूल्हे में सीने में चिगरा है बरसे जब खुदा की रहमत। काफी है भाई, ये बारिश नहीं आंधी है भाई, सब कुछ सलामत है जिससे मैं सहमत। दिल में सुकून है, मस्तक में शांति है भाई, मौसम से बदले हैं लोग, इस जमीन पे कुछ भी ना रियल है, सबके सब नकली है दोस्त। सब कुछ इल्यूजन है, कुछ भी ना असली है दोस्त, सबके सब नकली है दोस्त। पसंद है बहुत पर कुछ नहीं उखाड़े ले सीन में, बहुत से ऊपर है गुस्से बस डरते हम नीचे, ना किसी का खौफ है, एनर्जी लेवल ऑन टॉप है, जिंदगी मौज में करते हम शोज पे मौज पिट, कुछ नहीं है रैंडम बहुत है ऑप्शंस। तू ना मेरा प्रोस की ना मेरा भाई, तू ना मेरा दोस्त। मौसम से बदले हैं लोग, मौसम से बदले हैं लोग। जानू ना कौन मेरा दोस्त कौन मेरा भाई, कौन यहाँ पे फेक वंस। अंगारे चूल्हे में सीने में चिगरा है बरसे जब खुदा की रहमत। काफी है भाई, ये बारिश नहीं आंधी है भाई, सब कुछ सलामत है जिससे मैं सहमत। दिल में सुकून है, मस्तक में शांति है भाई। जानू ना कौन मेरा दोस्त कौन मेरा भाई, कौन यहाँ पे फेक वंस। अंगारे चूल्हे में सीने में चिगरा है बरसे जब खुदा की रहमत। काफी है भाई, ये बारिश नहीं आंधी है भाई, सब कुछ सलामत है जिससे मैं सहमत। दिल में सुकून है, मस्तक में शांति है भाई। न जानू मैं कौन मेरा दोस्त, पहचान के तो बहुत सारे भाई, न जानू मैं क्या बोलते लोग, दरवाजे के पीछे वो क्या है, ना होता है दर्द अब महसूस, किसको नहीं देगा फिर मौका में फूका ऑफ कोर्स, फिर डूबा इन कानों में ये। चली मेरी पेन तभी अभी बड़ी नोटिस, गली से मैं नहीं लेकिन क्या बोलती पब्लिक, ताबड़तोड़ लफड़ी अपन लोग हस्ती करते नहीं मस्ती, ये जानते मैं असली बेच, भाई बोले नाम के लिए जानते नहीं मतलब शेट, काय को मैं जान डालू किस पे जब उसको ना रिश्ते की कुश्ती कदर कभी। Do my dance, don't really care, so many friends, yeah I'm blessed, छू मेरे पैर, don't really care, too many plans, yeah I'm next, बोले मुझे next up, baby I'm a monster, smoking like a rasta, yeah yeah, पहले काफी fucked up, now I'm just down with it, now I'm just balling, yeah जानू ना कौन मेरा दोस्त कौन मेरा भाई, कौन यहाँ पे फेक वंस। अंगारे चूल्हे में सीने में चिगरा है बरसे जब खुदा की रहमत। काफी है भाई, ये बारिश नहीं आंधी है भाई, सब कुछ सलामत है जिससे मैं सहमत। दिल में सुकून है, मस्तक में शांति है भाई। जानू ना कौन मेरा दोस्त कौन मेरा भाई, कौन यहाँ पे फेक वंस। अंगारे चूल्हे में सीने में चिगरा है बरसे जब खुदा की रहमत। काफी है भाई, ये बारिश नहीं आंधी है भाई, सब कुछ सलामत है जिससे मैं सहमत। दिल में सुकून है, मस्तक में शांति है भाई। काफी है भाई এমএ ওয়ানটায় এখনের বাড়ি হচ্ছে এমএ ওয়ানটায়। ঠিক আছে, তো দেখা যাক লিরিক্সের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে। है भाई, फर्क नहीं दुनिया क्या चाहती है भाई, दिल में सुकून है जब से मैं गिरा हूँ सजदे में, मस्तक में शांति है भाई, कौन क्या सोचे मुझे फर्क नहीं, मेरे अपनों को मालूम मैं क्या हूँ, खुद को पहचानू नहीं, जो था मैं 6 महीने पहले बदला मैं बिल्कुल नया हूँ। जानू ना कौन मेरा दोस्त कौन मेरा भाई, कौन यहाँ पे फेक वंस, पर जानू मैं कौन मेरा डे वन, पहचानू है ना खो मेरे के विजन मेरा क्या है, हील करेगा रे मेरे टूटे हुए ख्वाब की दवा है,
तेरे मेरे ख्वाब थे पूरा करा मैंने उसे देख बेटा दुनिया गवाह है लाइफ जैसा आज वैसा रोज नहीं था दोस्त बने वाला कोई क्लोज नहीं था व्यूज वाले लगे तो पर शोज नहीं था पर दिल में कभी अफसोस नहीं था कि सबको है मिल रहा पर मेरा क्या शॉट मालूम था एक दिन सब हुआ शॉर्ट किस पे भरोसा नहीं बचा अब लाइफ में that's why I put all my trust in my जानू ना Lord कौन मेरा दोस्त कौन मेरा भाई कौन यहाँ पे फेक वंस अंगारे चूल्हे में सीने में चिग रहा है बरसे जब खुदा की रहमत काफी है भाई ये बारिश नहीं आंधी है भाई सब कुछ सलामत है जिससे मैं सहमत दिल में सुकून है मस्तक में शांति है भाई जानू ना कौन मेरा दोस्त कौन मेरा भाई कौन यहाँ पे फेक वंस अंगारे चूल्हे में सीने में चिग रहा है बरसे जब खुदा की रहमत काफी है भाई ये बारिश नहीं आंधी है भाई सब कुछ सलामत है जिससे मैं सहमत दिल में सुकून है मस्तक में शांति है भाई ফেক ওয়ান্স মানে গানের মধ্যেই একটা মানে বুঝতে পারছো ফেক ওয়ান্স মানে আজকালের দিনে মানে সবাই বলতে গেলে যাদের তুমি বন্ধু ভাববে ঠিক আছে তারাই পিছন দিয়ে বুঝতে পারছো মানে সেই সব হিসাবেই হচ্ছে গানটা বের করেছে MA1টায় তো এখন নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করছে মানে গান শুনে তোমরা বুঝতে পারছো মানে 2021-এর 21 কেন বলছি 2024-এর মানে প্রথম দিয়ে এই গানগুলো বেরোচ্ছে আর কি ঠিক আছে কোনো ডিস্ট্র্যাক্ট না কোনো মানে সেরকমভাবে র্যাপ না মানে র্যাপ সং অবভিয়াসলি ঠিক আছে কিন্তু হচ্ছে মানে সেরকম লেভেলের না মানে এক্সপেরিমেন্ট করছে ঠিক আছে কিন্তু কি বলবো মানে আমার মতে মানে MA1টার আগের গানগুলোই মানে বেটার ঠিক আছে তো এই গানটাও মানে খারাপ হয়েছে সেটা বলবো না এই গানটাও আমার খুব ভালো লাগলো মানে এর যে বিটটা আছে এই বিটটাও আমার খুব সুন্দর লাগলো মানে একটা স্মুথলি মানে কী বলবো তোমাদেরকে আর এই ছিল আজকের রিয়াকশান ভিডিও মানে আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তোমাদের অবশ্যই একটু লাইক করে দিও আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এরকমই আরও নতুন নতুন রিয়াকশান ভিডিও পাওয়ার জন্য ঠিক আছে তো দেখা হচ্ছে আবার নতুন আর একটা রিয়াকশান ভিডিওর সাথে অন্য দিন ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই আর গুড নাইট সবাইকে